जय जगन्नाथ। तो आज आपण मान पई आउ गोटे नुआ नोटिफिकेशन आसी जाइए जहाँकि वर्तमान ओडिशा रे आपण मानकर गवर्नमेंट जॉब जो जोटा वैकेंसी रही तार ऑनलाइन आवेदन चली। तो आपण मानकर कौ जॉब आज आज एवं ए मासरे आवेदन चली तार आपण को आज डिटेल्स मिल जिवो। तो जदि आपण केवल +2 किंबा +3 पास करिसंती ताहले एही पदवी गुड़ाक आपण माने आवेदन करें। तो चलतु आपण माने ओडिशार कैंडिडेट जी भी न था कहीं पुरुष किंबा महिला ही था आपण माने एही सब वैकेंसीटा आवेदन करें। तो एथिरे आपण मानकर OSSC OSSC OPSC द्वारा आपण मानकर बहुत गुड़ा एवं वर्तमान सुधा ऑनलाइन चली आपण मानकर रिक्रुटमेंट गुड़ाक। तो चलतु से गुड़ाक आपण मानक पई नेकी आसी। जदि वीडियोटा भल लगे ताले लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब करने को जमारू भूलें। आशा करुच्ची वीडियो आपण मानक हेल्पफुल लगे। तो चलतु डायरेक्ट आपण मानक से वेबसाइट चली नहीं जिबा। तो आपण मानकर कौ रिक्रुटमेंटा एवं वर्तमान सुधा आवेदन चली एवं से गुड़ाक नोटिफिकेशन आपण कौटू पाइपर। तो चलतु से गुड़ाक आपण मानक पई डिस्कसन करिया। तो प्रथमे आपण मानकर निज क्रोम ब्राउजर ओपन करने एवं सेठी आपण OSSC सर्च करेंगे। तो वर्तमान सुधा आपण मानकर ओडिशा स्टाफ सिलेक्शन कमिशन तरफ कौ रिक्रुटमेंट आवेदन चली ता आपण मानक डिटेल्स कही दउची। तो आपण माने वीडियोटा शेष पर्यंत देखंतु जहाँद्वारा OPSC रो रही आपण मानकर से तार डिटेल्स जानीपर। तो ये कौन करेंगे ना जो अप्लाई ऑनलाइन रे क्लिक करेंगे एवं अप्लाई ऑनलाइन रे एठी आपण मानकर ऑनगोइंग रिक्रुटमेंट देखिदेव आपण मानकर। तो एथिरे आपण मानकर असिस्टेंट ट्रेनिंग ऑफिसर आपण मानकर रही। तो एथिरे आपण मानकर जो ऑनलाइन स्टार्ट रही 16/4/2024 रु स्टार्ट होईची एवं आपण मानकर 18/5/2024 पर्यंत लास्ट डेट रही। तो यहीटा वर्तमान आपण मानकर गतकाली ही ऑनलाइन आवेदन चली। जदि आपण माने जानी नांती ताहले आपण माने जाइकी एडवर्टाइजमेंट क्लिक करी एथिरे जो एडवर्टाइजमेंट क्लिक लिखाई तो आपण एठी क्लिक करी डिटेल्स जानी पारिबे। तो नेक्स्ट रही आपण मानकर CGL जहाँकि कंबाइन ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशनटा आपण मानकर OSSC तरफ एटा आपण मानकर 5/4/2024 रे ऑनलाइन स्टार्ट होईची। लास्ट डेट रही 5/5/2024 पर्यंत आपण माने ऑनलाइन करि पारिबे एवं यार डिटेल्स जो एडवर्टाइजमेंट जदि देखि नांती ताहले आपण माने डिस्क्रिप्शन लिंक रे आपण मानकु मिल जिवो वीडियो गुड़ाक एवं आपण जदि नोटिफिकेशन चाहूचंती ताहले टेलीग्राम लिंक रे रही जाइकी आपण माने सेठी डाउनलोड करि पारिबे। तापर रही ट्रैफिक कांस्टेबल जॉबटा। तो एथिरे मध्य आपण मानकर 30/4/2024 पर्यंत लास्ट डेट रही। तो एप्रिल 30 पर्यंत आपण माने पई टाइम होईची। जदि ट्रैफिक कांस्टेबल पई आपण माने आवेदन करबा चाहूचंती आपण मानकु एठी मिल जिवो। एवं रही कंबाइन टेक्निकल सर्विस रिक्रुटमेंट एग्जामिनेशन आपण मानकर एटा IIT ITI ए सब मागिची। तो आपण मानकर एही पोस्टटा मध्य 4/5/2024 माने मे मास 4 तारिख पर्यंत आपण माने ऑनलाइन आवेदन करें। तो वर्तमान सुधा आपण मानकर यही 4टी रही OSSC द्वारा। तो एबे वर्तमान आपण मानकर OPSC द्वारा मध्य बहुत गुड़ा रिक्रुटमेंट एबे ऑनलाइन चली। तो चलतु से गुड़ा मध्य आपण मानकर कौन कौन रही रिक्रुटमेंट गुड़ाक OPSC द्वारा ताहा मध्य देखिनवा। तो OPSC रे आपण मानकर जो ओडिशा पब्लिक सर्विस कमिशन तरफ आपण माने कौन रही एबे वर्तमान सुधा ऑनलाइन चली ता आपण मानकु कौनसी जगह जीवा पड़िबा। तो एथिरे अप्लाई ऑनलाइन रे आपण माने क्लिक कर देबे एवं अप्लाई ऑनलाइन रे क्लिक कर सरला परे आपण मानक पई गोटे इंटरफेस आसी जीवो नेसेसरी इंस्ट्रक्शनटा। तो एथिरे आपण माने ओके रे क्लिक कर देबे। तो ओके रे क्लिक कर सरला परे आपण मान पई एठी आसी जीवो। तो वर्तमान जो मार्च 5 रे गोटे रिक्रुटमेंट बाहरी बा एप्रिल 5 रे आपण मानकर फाइनेंस अकाउंटेंट ऑफिसर अर्बन लोकल बॉडीज ऑफ ओडिशा म्युनिसिपैलिटी फाइनेंस सर्विस कैडर ग्रुप ए पोस्टा रही। तो एथिरे आपण मानकर 6/5/2024 पर्यंत आपण मानकर लास्ट डेट रही। तो जदि आपण माने अकाउंटेंट करिसंती बा जो
ପୋଷ୍ଟଟା ବାହାରିଛି ଆକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟ ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କର କମର୍ସ ଲାଇନ୍ରେ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଅଛନ୍ତି ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଏଇସବୁ ପୋଷ୍ଟଟା ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ତ ନେକ୍ସଟ ପୋଷ୍ଟଟା ଆପଣମାନଙ୍କର ଏପ୍ରିଲ 4ରେ ବାହାରିଥିଲା। ତ ଏଥିରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ହେଲ୍ଥ ଆଣ୍ଡ ଫ୍ୟାମିଲି ୱେଲଫେୟାର ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ ରହିଛି। ତ ଏହାର ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ଆପଣମାନଙ୍କର 4/5/2024 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଛି। ତ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଆବେଦନ କରିନାହାନ୍ତି ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ପୋଷ୍ଟ ରହିଛି ସାଇକୋଲୋଜିଷ୍ଟ ଆପଣମାନଙ୍କ ଗ୍ରୁପ୍ B ପୋଷ୍ଟଟା ଆପଣମାନେ ଏଇସବୁ ପୋଷ୍ଟ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ନେକ୍ସଟ ରହିଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ସାଇକୋଲୋଜିଷ୍ଟ ସୋସିଆଲ ୱାର୍କର ଗ୍ରୁପ୍ B ପୋଷ୍ଟଟା। ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କର ହେଲ୍ଥ ଆଣ୍ଡ ଫ୍ୟାମିଲି ୱେଲଫେୟାର ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ ରହିଛି। ତ ଏହାର ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ଆପଣମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ 4/5/2024 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଛି। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏହାର ସବୁ ଡିଟେଲ୍ସ ତାହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇଠି ମିଳିଯିବ, ନଚେତ୍ ଆମ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଲିଙ୍କରେ ଜଏନ୍ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ। ସେଇଠି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଡିଟେଲ୍ସ ନୋଟିଫିକେସନଟା ଅପଲୋଡ଼ କରାଯାଇଛି, ତ ସେଠି ଆପଣମାନେ ପାଇପାରିବେ। ନେକ୍ସଟ ରହିଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଫିସେରୀ ଅଫିସର ଗ୍ରୁପ୍ B ପୋଷ୍ଟଟା। ତ ଯଦି ଆପଣମାନେ +3 ଫିସେରୀ କିମ୍ବା MSc ଫିସେରୀ କରିଥିବେ ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଏଇସବୁ ପୋଷ୍ଟଟା ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ତ ଏଇଟା ଓଡ଼ିଶା ଫିସେରୀ ସର୍ଭିସ ଅଣ୍ଡର ଫିସେରୀ ଆଣ୍ଡ ଆନିମାଲ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ ରହିଛି। ତ ଏଇ ପୋଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କର ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ 3/5/2024 ରହିଛି। ନେକ୍ସଟ ରହିଛି ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରଫେସର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ MCH ଇନ୍ ରାଙ୍କ ଗ୍ରୁପ୍ A ଅଣ୍ଡର ହେଲ୍ଥ ଆଣ୍ଡ ଫ୍ୟାମିଲି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ୱେଲଫେୟାର ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଓଡ଼ିଶା ତରଫରୁ ରହିଛି। ଏଇଟା ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ 29/4/2024 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଛି। ଯଦି ଆପଣମାନେ ହେଲ୍ଥ ଆଣ୍ଡ ଫ୍ୟାମିଲି ୱେଲଫେୟାର ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ ଆପଣ କୌଣସି ନର୍ସିଂ ବା ଡକ୍ଟରେଟ୍ MBBS କରିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଏଇସବୁ ପୋଷ୍ଟଟା ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ତ ନେକ୍ସଟ ଆପଣମାନଙ୍କର ପ୍ରଫେସର ରହିଛି ଯେଉଁକି ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ସାରଙ୍ଗ, ପାର୍ଲା ମହାରାଜ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କଲେଜ ବ୍ରହ୍ମପୁର, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କଲେଜ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କେଉଁଝର ଏସବୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ସ୍କିଲ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଟେକ୍ନିକାଲ ଏଜୁକେସନ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ ଆସିଛି। ତ ଏହାର ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ଆପଣମାନଙ୍କର 24/4/2024 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଛି। ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ମାର୍ଚ୍ଚ 27ରେ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟଟା ବାହାରିଥିଲା। ତ ଆପଣମାନଙ୍କର 24/4/2024 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣମାନେ ଏଇସବୁ ପୋଷ୍ଟ ଅନଲାଇନ୍ କରିପାରିବେ। ତ ଯଦି କେହି କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଏଇସବୁ ପୋଷ୍ଟ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କର ସିଭିଲ ଜଜ୍ ରହିଛି ଯାହାକି ଜୁନିୟର ଡିଭିଜନ ପାଇଁ। ତ ଏଇଟା ଜୁଡ଼ିସିଆଲ ସର୍ଭିସ ଅଣ୍ଡର 2023 ଇୟର ପାଇଁ ରହିଛି। ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ପୋଷ୍ଟଟା ରହିଛି 20/4/2024 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣମାନେ ଅନଲାଇନ୍ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ମାତ୍ର 3-4 ଦିନ ରହିଛି ଏହି ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ। ଯଦି ଆଜି ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ କ୍ୱାଲିଫାଇ ଅଛନ୍ତି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ଶୀଘ୍ର ହିଁ ଆବେଦନ କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ରହିଛି ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରଫେସର ଯାହାକି ଫ୍ୟାମିଲି ୱେଲଫେୟାର ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ ଯେଉଁଟା ରହିଛି ତା ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡ କରାଯାଇଛି। ଡେଟ୍ଟା ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ 20 ଥିଲା, ଆପଣମାନେ ଆଗରେ ଦେଖିଲେ ତାର ଡେଟ୍ ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡ କରାଯାଇ ମେ ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଛି। ଆପଣମାନେ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନଲାଇନ୍ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ତ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଏସବୁ ଭେକେନ୍ସି ଗୁଡ଼ାକ ଯେଉଁ ବାହାରିଥିଲା ତାର ଡେଟ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡ କରାଯାଇଛି। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ପୋଷ୍ଟ ରହିଛି ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରଫେସର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଡିଗ୍ରୀ କଲେଜ। ତ ସେ ତରଫରୁ ଆପଣମାନେ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ହାୟର ଏଜୁକେସନ୍ ତରଫରୁ ରହିଛି ଭ୍ୟାକେନ୍ସି। ତ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ 30/4/2024 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ରହିଛି। ତ ଯଦି ଆପଣମାନେ ହାୟର ଏଜୁକେସନ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ ଯେଉଁ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରଫେସର ବାହାରିଛି ସେଇଟା ଯଦି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ତ ଏସବୁର ଡିଟେଲ୍ସ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଗୁଡ଼ାକ ବାହାରିଛି ତାର ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ଜାଣିପାରିଲେ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏହାର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟ୍ରେ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ରହିଛି। ଏବଂ ଏସବୁର ଯେଉଁ ମିନିମମ୍ ଏଜ୍ ରହିଛି 21 ରୁ 38 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଥିଲେ ଆପଣମାନେ ଏସବୁ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଗୁଡ଼ାକ ଯେଉଁଟା ରହିଛି ସେଗୁଡ଼ାକ ଆପଣମାନେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଏବଂ ସାଲାରୀ କହିବାକୁ ଗଲେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଗ୍ରୁପ୍ A ପୋଷ୍ଟଟାକୁ ଏବଂ ଗ୍ରୁପ୍ B ପୋଷ୍ଟଟା ଆପଣମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇ ଦେଇଛି। ଆପଣମାନଙ୍କର ଗ୍ରୁପ୍ A ଗ୍ରୁପ୍ B ଭିଡ଼ିଓ କେଉଁଠି କେତେ ରହିଛି ସାଲାରୀ ତାହା ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିବେ। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହେଇଥିବ। ଯଦି ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହେଇଥିବ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିକି ଏସବୁ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ବିଷୟରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କର ଟେଲିଗ୍ରାମ ଲିଙ୍କରେ ରହିଛି, ଆପଣ ଯାଇ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଲିଙ୍କରେ ଜଏନ୍ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ, ସେଇଠୁ ପାଇପାରିବେ। ନଚେତ୍ ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟ୍ରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ରହିଛି ଡେସ୍କ୍ରିପସନ୍ରେ ଲିଙ୍କ ରହିଛି, ତ ସେଇଠୁ ଯାଇ ଆପଣମାନେ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିପାରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।